أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الأنبياء نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngali kontong juma mubarak Gambia dingo be ngabe kontong kabring katon fankaso bala faye naki boli bannala mbabe konton na muslime ala konton dirola mem salamullahi alaykum bari won dalta kala nyamen dorong bi jumalum ba october karo tilim wannen kononto 2021 bimbe bamba mas group 1 be konton diro kere kere sikala mbadi la bankola president la meya lonko ala wato say lero sudata tola ala president yabe banna December inshallah subhanahu wa ta'ala men keta nkototi president Adama Barrow mba konton na bake nkoto da suba be konton diro kere kere sikala mbadi la dimba al bela nala muso nala dindulu bebe konton na konton nyala men seneata men assalamu alaikum kiso bale badi Gambian kolu na la dunya kunta jembe kono ndro kere kere sikala mbadi la mbabala me ya lonko ay lo menke Gambia e dandula taala alfa bu nyaarengo alfa me ya lonko a hinata alfa me mbuka kamfa me ya lonko insha Allah rabbul masriqaini wa rabbul maghribaini nadiyata mansatallahi subhanahu wa ta'ala Gambia dingol be banko karafala ma be kelanna incoming president na president kuto menketa alhaji Usainu Numukunda Daboti December karotili nani Gambia dingol be banko karafala ma baba da suba ini mbama nyol be mbetente nambe konondro kere kere sikala mbadi lam fama nyol la kadati balaji Sambukante balaji Ngansunding Keita balaji Jobu Kante balaji Muktar Suare Jarabaro Kunda balaji Sise nyolu ba mal la fi balde nyolu
anim fama to malo nga men tofo mammen tofo baba ñolal da suba be ko ndro kere sikala mbadi lam bama ñolla kabireng ajaratu Mariam Sek ya boy mangla nuyo ajaratu Sukayna Ka ajaratu Yamundaw Gey Yabo ajaratu Mba Kacang ajaratu Mba Adam Ba ajaratu Sibi Fati ajaratu Bakotore Njawne ajaratu Kombe Job anim bama to malo nga men tofo mammen tofo mbañola alda suba mbal kondon bari ngam yankolu nji kondon dro kere sika ngam bari wol fanan konton ka dati mbaring Alhaji Moro Balde mbaring Duta Kante mbaring Wande Fa Jilen Sonko mbaring ma Alhaji Momodu Konfer Cissé anim mbaring to malo nga menu tofo mammenu tofo mbaring ñolu alda suba bari ngam yankolu nji kondon dro kere ta ngam kotolu fanan konton kadadi Alhaji Bajamba Bojam Burfut koto nge konton Alhaji Seku Maje Suare Jara Baro Kundang koto nge konton Alhaji Usman Dabo Jara Bureng koto nge konton na National President Alhaji Hijinke Eskanye koto nge konton anin koto to malbe Alhaji Dudu Baro Dudu Lamin Baro Jawara Sedikan Mamadou Baro Mfalle Mas ñolu katam koto Omar Keba Mas United States of America anin koto Sadio Nde Mas Jokado Tambana koto ñolu be ngali be konton alda suba Gambia la ko kanta sila bake akan sila akan dewu yaje president Barola na ayente karandi bakele ngamira ngamen karanga sembo wata bake malon funka men karang alfanan ko karanne ba jamfa ntemano andum buka hanyi mola men ka keno Gambia al korosiro kede yaje president Baro fela APRC fara ida malbe ñoo wulen sen na suto nen tilo ngamolu ji APRC woti mo Yaya Jammeh la wato woto man tol ning APRC kolbe ñola ay soto ji fanga ñol si falu ni ko ñe ko bi wolbe tar la Yaya Jammeh ñaaje wala ka Yaya Jamfa mbafale hani ka fan yal fay to ñu wantar man to ñaf ngamolu ji UDP woto mo ni ko ñeko lumina sila wolbe UDP jam falale mbari muso Maymuna Cissé Dabo ñolu ngakilo ba kan miro jam fata Maymuna Cissé watel tambita lume Maymuna Cissé ñolbe fly la kata America ndol ba mama se foire malo hani kamilian fa mbuka soto no mbebe UDP ada male musoti alaji useni men bula kafo kono pour afane ta yu America mais mira America de America bato no America bato pour la life ye betea ndolbe foire ya Gambia kamilian fa mbuka soto Seku Mbalo ñolu Falay Balde ñolu fa Seku Kujabi ñolu ya jente Fabu Sane Siaka aning alkali ni wole UDP jam fa mbuka nta buka mwori baba bake because UDP mo samba tubabu UDP mamba mama se samba tubabu le ndesa Fabu mala tata nyame alkali mala tata nyame bari ngalo ne ko UDP ma samba Siaka ngalo ne wotata hosule nela bari nyimmol me nge tofo UDP le wol samba UDP la kodolo samba UDP le tiketo se UDP le visa nyine UDP le everything ke pour la life ye betea Seku Mbalo Falay Balde fa Seku Kujabi ñol mbari muso Maymuna Cissé Dabo ñol ni ko ñe ko wol nana be UDP jam fala mbafale ko man to ñafo ma moje men sin sondi no ala no sanji woro koma hani moten sondi no la nata muso doje Gambia woto may ka fo domi Yaya Jammeh la ay sato Cissé bañun
domi babili mansa wollelu kaloy ka fo suru account ko man cement la ben yon regla de toy ntemu cement olati nka sinan sinya kilin damale nin jata dombu ka sinan no kotenke koni badi ngambian ko ittaqullaha wa tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ali tubi de tubu ila allah tawbatan nasuha ali tubi ala nyaballa kila nyaballa sallallahu alaihi wasallam andu wallahi ala kaliyen ko hatta zurtumul makabira kalla sawfa talamun summa kalla sawfa talamun ate bayla buk al maut yatikum basatan ate bayla foye fa andu ni fate be allah taala tarla kaburo tole allah taala be dunya bla beleto bara ko en ko hatta zurtumul makabir foye entar kaburo ko he ndama hanyo ala ko fo ngatara kaburo ko mune be woto nte bamba man hanyo to mbato ngako kendo ke saje ni ngatara je asin so jannatul naim la ndeka korosi roke de nyinantin na mana fulo je no adama si mendi non tela ngam fama alaji usenu jamfa hani ndabo man jamfa mbuka mira atenna system wala kono mambang adama baroto jamfa tenna system wala kono october karo tilimu wannen lulo moto fula takita nyola Mr. Baijaba Nyaling Ahmed anen sankun keta wol fana be fata wo wati kilon wolum kilon kiyam fana accident o keta je mona ne niyotuta kunum fana ngamoy ko accident bale keta wulli tay bato mo woro niyotuta je akamunta nyi lokumo damma kono hadama ni ko mo tannin say gambe foto wala yamere wonta nyamato yate ba mbewo kumo fola base ngamoy Cristiano la fada dolem o fana molmenu kasi base marché o nyaatile wala e maaje chojo membije akoy ko ningal tarajan rombal fala ay moto malekan ay muso tampon balo be barama bade ngam yankol alila man so anata nyami ate mutu tawala nya dunta chokon anata ko kati tia botol mi biya tia botol ni ramas data kakin kana chokon so this is live because right now live so bari muso kuna fanga puta jani ne hapunta badi wala tulo be wuri kan wala ten hoduma nawek fana na polo be jani kan dimba fermetol be tila ali amira gambia nyimmo kayro le tiba alla mira loto ali la mo nyimmo sol baro man gambia wati feram baro mon la banko di baro man gambia wati ñu wati mbi kono accident doron baro mon la banko di la silam baro mon la banko di la musoto nyala ifonyo wala be na fala mennu ka fo mbe ganyandi la lay kene ne le president baro e kene ne le yaje mbe ku kilim fola gambia dingole IEC alalla do ko beke
jannen carte fayo tema malla fi carte fayo si moleta carte fay dulato ali ko lu dundi mol bulu nyoto nim membota jara baro kunda ali o ke wulli baro kunda membota wulli baro kunda ali o bonni jara baro kunda malla fi fitna sifal na ali o ke droal be fitno wulindi la bankoka malla fi mennu bota kombo gunjur ali o ke bade bu gunjur mennu bota bade bu gunjur ali o bonni kombo gunjur na ali o ke droal be fitno wulindi malla fi mennu bota kerawan ali o samba bade kombo kerawan ka fo ko ha mistake tala sate wala to mulunda malla fala alla mul menu tata registration la ali ko ali ya jele ko modole dabo registration ka ali ol be korekinde le ali fion be korekinde carte fay lungo malla fi hani klis kala so hana ajaaje kiso soto carte fay ko president baro ali ya moy la diamu tay diamu kilin ko diata nyebake mina tentu la wala le because nte na ya kende mafa mbaje ilala na nyaton ko la o buñani horomo ben na tewa bare ayisi alale hakilo tu bake njo ko indal may koy fer barañol to anen dula ko tawol to ndol fanam be korosirol lale gambia kata nyaaw nyaanya ma ngalon ne mbaju be kan yalo ni be gambia e buka gambia kalawlon ni be gambia bantalele kalo membe gambia because inen dunia be le kadiyam enen dunia bele kadiyam lafta me itandi la wala mu ñenti ko malla fi journalist luntang yesutia alaji Ousseynou la journalist o luntang ani journalist be sutia alaji Ousseynou nomination lungo amari accreditation o soto anda tala microphone use la bentol fon leta use la Gambia banko na constitution o bunda keme bunda tang ani worowla election act section 117 of the election act bunda keme bunda tan ni worowla ayake criminal act leti bandi salte yale mo loi se mari soron momoe carte o sang ware carte o wafi woto Gambia di mo basic korosurate nale momo jabe carte sangola Allah to ko abe carte sangola ali ni evidence o nyini ali adi police la nali adi police men ali o police to safe mbe bulala no mala fo police le do ko ka nyamala mari nyanta tala kiti yo lale ali diamu sefolie ali diamu alkalolier ali diamu commandantolier ali diamu mansakunda do kulal be ko carte sangonin carte wafo mu banko e crime leti under section 117 of the election act 2001 is a criminal offense crime lem ala itandi banko dingo bela police oti ale momo jaka carte o sang wara ka wafi aka crime le commit anyanta tala kasola le andum banko dingo bele nyanta lola nga fero be kata pro nga kunta atlimbali ya nyato Governor sa Edward Cameron me alon ka telebe nun Gambia kabo 2018 kata 2020 birata botaje Governor sa Cecil H. Armitage wala tarta Gambia atele mile too low ñim poli ñim sojaron defendi atele mile too low. He was exploitative and string puppet of the British government. I mile too low 1920 le brayo mile too low wotuma presina keme dam male nyanta tarla je bari Captain Armitage la wato la presina lo ka domoro bak la domoro beteta ayatina modol fawlu eka crime commit pour ye samba kasola kat woto mo mal tube nyame e ka presinal jole woto mo mansa kunda do kula lekata je anen commercial klakolo men yalon ko e charge tapale yalla anen ka kodo suñato ta
bara kol men be ko mari juwana be tayiñolo anim fonkol wolunte so aka ayin jahal bakele munantin na sayin tapale bu kata kaso ayin jahal bak woto may kejo 28 cents lala ila cent mo wanin nani karo kare ila domoro ka bete abake bari sayin birin Gambia man sakunda yata independent sa dawda man sakunda mal tu betinya Gambia alenga hakiloto baki alenga hakiloto yaje ngamoy president Adama Barrow ye executive directive le di pour ye alaji konti la account of freeze bimbe tambe momento Adama Barrow barendem fulo 2015 wato hani folo so e buka sanno barbi wol be mu naful tiyolde ibe mu millionaire lelde Njaga Sane aning Amadou Sane Amadou fon la kafunyo ma Sambu Jang Kamara me alon ka telemo proprietor of Sam Real Estate mbala kul ka jaba kese woto lale na dialogue programme oto bare lafta Gambia di wole men understand wala mu nyinti ko problème o dole keta non lafta pour ka men explain ñing alaji konteta sanjulul konto to dron president Barrow yala family member solu kabirin sidi njay ñolay be ke millionnialti imantara do kula abarendo Amadou Sane anen Njaga Sane yela na fulo soto ñamen president Barrow nana man la fi pour ay kisi Amadou Sane kilimo Adama Barrow ya makoy pour ye loan diala million kemenani million tallulu pour ay mano odana Gambia non le tilimbaliata pare MPP porocolu ngalo ne ni ngani kumol fo minale ba fala ba mas buka tonya fa bayre ketol jole karfa wili saba anyon dankato ya nana ma je dunia kono karfa keto jo wili saba dron Amadou Sane ñol wolf million kemenani million tallulu wala na bira ko do soto dron a terima kumandi akayim lafte moto koto SUV lafte wala sa ay ko do ki way Gambia ni Adama Barrow botay man sakunda na bota mar lola ni kisi roke ibe mentar la Adama Barrow ay tilimbali amenka sembo gor la baki a bari ni man Njaga Sane woy moto le sang solbaji la moto sifa BJL 1357T BJL 1357T ala moto mu wolati ala moto la number plate mu wolati Njaga Sane ha yalon nga fale nente mankal fulante won Njaga Sane ay moro bondi nang Murtani prayna dua president Adama Barrow Allahu akbar ay moro bondi nang Murtani prayna dua president Adama Barrow alila man president Barrow la bari ndingo Njaga Sane wala na ta sondong ali ngala moy konkul be ko momi ba solo OIC bi election mo ngir ñu te bu gëna president gagne bu romba lim doon am inshallah rabbi te yaakar nañ ko ci sa ñew képp ko yaakar yonti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaakar te yéena ay jëm yonti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir won nañ ne do moy mboti bayam nga toko ko yalla may leen nit ki nga xamne mom la yalla denk jamono wéddiwu leen ko and ak mom lolu rek ngeenel la
very happy to see you today. Dimanche lo albe video be jelale Amadou Njaga Sane ding nke baba kotol ko e tolbulata wala noma Gambia e koy tata Shirfol le konton Shirfol men yalon ko ay kumandi nam pour yena droit président Baroy wo manke ku jawti pour mo samane duwe bari onde kasiti bari Njaga Sane aka kodo bondi min tole Gambian ko lu ñina mu ñinin carte blat Njaga mu Gambia de wonde ay mem man kala live kono mala choice la bari kodo aka bondi min tole président Adama Barrow because birim Barrow manke président de Njaga bu ka samato fa sam Amadou bu ka silipa so sam hani fole so hani pousse bu ka sanno bari bi ñunu momo kilin ka duplex o le lo Sidi Njaye bunjanglo ila sate oto ay bunjanglo salaji Gambia alale nya yele atol buka yelo fon soto lopitanoto yelo albuka soto lopitanoto yaje ngam mole moy diamola akabota wulile nananga kumo asifa moyle janning NPP kafo belola bari ni nga fo amari balon nako bamba kan na kumo la fo bari nta to fala bari mbuka la fi ngawoki ako ni UDP man Adama Barrow ta ni e fansun kafo patiolo kodo be to lebulu dulal men be kulli ni ta do tay ñotura machine sawole ye fonko sawole dron abanda yewul sotole je ngana momoy wulli dingo aka fuko ha ñotura machine nadal fonko nada ñi ndon be silo kan ko subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko ya e camera kenwa tupi jambole bala ako wullin kol wen dimile fom fataw kono ha hanne bankola kodo do man den sunya ya di wullin kolla e ñotura machine sa wulli droy e bewol be sotolale wulli dingo kana lo akanyin kuma sifa al ma play la al fond ya la moy Gambian tolbe problème wal kono de so ituli amuta ko wulli wol mon kuni wol mu filban tawlelti ngamira wulli ko do yin ko liyetol karande Allahu akbar baade ngol nali amiran ka kawle la alfon yela moy nyina ba assalamu alaikum NPP wuli ngamobe tentu ngamobe jay jani ngadung nyin kataku kendo kono melan ko mafam bita musumana ladi president pa NPP bantunding musu president Ajambaro Sane folo nga morakunda sa kolkunda nge tentu nge jay ela pompol la yeloto ngal pe konto mo moy kataku ke je morakunda anin sa kolkunda ngalon ko projet kol betaga dula beto pompol be le kanyo tula masul be sloka ngamobe tentu wala ngamobe jay yo ya moyle de ñin kenno ka men fa ko e be wullin kol tentle be jay la pompol be siloka ñotura machine be siloka andu nga ñin na moy exactly akonye ko wulli wo kay kana wori mbewto be tala len ka nyaadi akonye ko ke wulmon kunin ninga ñotura machine samba wol to dronga fonkol samba wol dron mbewto be tala le ñim moya ka kuma kam men fo wulli dingolo dum moy da ko NPP le mati ako ñotura machine be siloka pompol be siloka Allahu akbar allama adela musu kafo me yalon ko atele bolla nyaton kayala anin NPP musol men pewe bantundi pour kaje ko afelenti anata carte o men sa sata kemeti pour tuba won ka me volontarisme pour kata ko aje ko ayo dol men nati wo fana sata taworti ngobe safe bar nyin kemo o fana mala kata ko kala musol bebe nyo fufula ka fo to safe so adunda sata o kono ala musol be ka ngonya musol e kata o men sata kemeti ma be fa safe no kaje ko ayo doke wo mu mansala do ko bani mata fa na fonction do ko di pour ka ita di bolla bantundi NPP be pareri Ajambaro Sane la nyaton ka kendo ko so ali amoyre de ako Ajambaro Sane wulli bantundi wala tata musolu noma ay la voters card sol table men siata kemeti
kawo naati pour ka register barala diam folo talia moy da ko pompolu be komale ñotura machine be koma akam da wulila solo mu walati bari lopitano nyanta lola wulli baro kunda lopitano me alon ka ñoo soto la Gambia e balantala e ko man kuning e ko foy si wo lopitano sambano kombo ha e ko wulin kol wallal kata adama baro ko ka virgis voters ka so le kafu ñoma e ka fo fana laftan to e safe bari Gambia konte bola tinde wato do be Gambia e ka Gambia de mol fo ka Gambia de jele nka sin kam miran ka fo hani bari mol bu kay jele fa wala ke fan jele nim mo be lorindi bola nim mol meje ete membe di bola yalo to yalo ne be di bola ñi mu tawla yalati alta bayla de dol be jalbe bulala adama normal alta bayla ko satol kunkile naka men soto je anal ka musu dolu ne no nyamen kawul bulen dal noma ate bayla fo aja mbaro lem fo aja baro dabulem fo aja baro sanelem bang ndabo ko musol ka jafi de bari nyanta sile ye mira bake dimbaati yolo moyte ñoturam masingo pompo wulle ma woda manid wulle fana nyanta kelal ko kombo fana be nyame isa jen dingol si do ko ke wulle asa tare man sai imanta kata si kombo wareta ko masidola ye fa balu kono politiko dunia na fa fennem na fa manyana danna pompol ning ñoturam masingol la hani birim president baro pareta la carte o noma wala na kawlu nati sai na wala nati na le carte o diala sanjulu lo ko na be mune kelale ali nyanta kasi kawlu jube bantundin kolu mbato lela alna la fo ledi chawu man len fo mune fem iminale ba fulale al kana ba mama se dangu ntame long andu mamire fana long bar wallahi nga Gambia kanule ka tambi mola men ka diamu teng si nya million taworo nga men dunde adama baro kunna hana ak kota ma dundi je nana flot nga kelo men ka hana kota ma ke je nana flot bar ni aje mambula noma adama baro nata fanne fankama yande ka Gambia dingul tora pour ndol nata damay fankama ya hani mbe wakila nga fa fuare akono bar nte wakilante te Gambia jam fal ñine ning adama ku yande ñine mbondato andate yalon ndene mbedi amulan kankale alal la annun kala fe nim men fana men jabile kare alal ni la tay hañi tay ko yini alabe benele hañi tawla is fana ze kale bari te sonna ko ta lale hakiloto alal hakiloto alal hakiloto je Gambian tol fawlu be nyaabe bankola be tinyala molu ka soto Gambia kono mennu ka fonye ko ali nga president baro tambinde ay Gambia kanule bare ali nyaaba la president baro ala barindim fula Amadou Sane ni Njega Sane ani adoma Sidi Ndiaye be bunjangol lo kan atol bukal yelo faw san l'hôpital to yelo memu yelo al buka soto no alla l'hôpital to badi Gambian ko lo nyimu fandan kolati ndenga mira wala bunjaw la nyanta bayla boro e soto wala buñ moto dimale nyanta bayla l'hôpital kendo lelo ndenga mira ning atara ngam fankanu ko kile meje president baro yo fo wodi atan tuloy bak akom be nga ke kilemoti Gambia be ke ba kilem fa kilente baton alfa on yela may ñin concerto men fana minala concerto ñi mu peace concert leti wan Gambia lon concerto ñinti annu a ñanta kala Independence Stadium de abe kala lunjumale wolom karo ñin tilim wannen koronto October 2021 be ngana
naji be mo be ko ndra be naji nin kana na da man den bari nga concerto nyi fana support isa nyita mo la ka fugo intel de mi da carte fa wala bari manke nyo jawolti intel me mu gambe October karoti mo ni kolonto dem bala mi atakela Independence Stadium One Gambia concert ni One Gambia concert na moment o membe ni ka ko wolo kanda kilimba ya kaitani ka kontelo mo kiliti kontelo mo medan ko ambe kilna so na ni Gambia ba ko o amo mo ke ono Cairo ani teku e sabati ni Gambia yaje ali president barona famale diamu kan moyteng bi jumalongo october karo tilmuang anin kononto tulumbala be kala stadium oto president baro ko mbenga ke bakilim fakilenti ngata ben wo stadium oto ngaje kon tolle mu kiloto politiko manyan nan ko yandila yaji nyaton ko nyanta diamula tan ngoto wa baraka thank you very much imaje ni fama kan fo mulunda mfama bira president baro diamula men diamo bulana no mo mum fama de baba Ousainou nim president baro be fa anda fanan ko moleta ma be nyim tulungoto ko be nga ke bakilim fakilenti nga Cairo sabatindi Gambia bar president baro e tara lorin kajafiro gara walle camera musubula rongo aytu kumul fola mobu kam men kunna feñe long akaka faale gara walle ka fom fama akanyinale yalon ala anin ke bande fulandi bari meta president baro yo fo abada jila akabala diamo fola ama futandi no anyinata alila moy maja ate fa nyina ala aye fiti nyaaw nyang amang kunku janto fono aye fiti nyaaw nyang yano ala la kiti do la keke dunia janne ko ni ko moyem fa ala nya ko te falem ni ko ba do ala alla ke malundi amanti sosi wallahi dinno ko di sadakta iko moye da mem fa ni ko ba malundi la ala la ke malundi ñenantina alaman song president baro alaji Ousainou malundi adiamu tabako akabe alaji Ousainou doyala asamu atata bako adiamu tab sukuta akaka alaji Ousainou doya asamu atata bako dinno ya doya ya wure alamantara sino la de nyinke baba data Gambia ne president baro ite fawla ko atele selo tey itele afo manken nakumati kabadara Gambia yowla ikabadara banko e ba ha itele wol be fo Gambia kono ikabadara banko e baake bari president baro ye Gambia dingul jamfa bari ni ala la be ñola de enen Gambia dingul te ñola sayin ala ino la be ñola ha yaje badi wolo nte ñine kante kamfa munantinna mo dantambe denna ka fo kon tolla wato le sita pour nganna life enjoy na balwoy beteya jamae tora atol ko nganawo mo kilewul tambinde nga banko tubulu ya tinya katambi tinyaro menketa ntol ko lafta meye falling dalilo me antina nga Adama Barrow sinni alinga de nga tonya fasa president Barrow kay alaji kondela account of freeze bari nga nyim mem fo ate doma Sidi Njay be bunjam fulale lokan
aka kodo bonni damen moman soto Gambia membe nyinin karo kela nyin kanyim mem bonni aka bonni min tole because diamond buka sin Gambia anu modet bandara banko kamen ka kodo kisidi njay njaga sane moto sifa men babu Gambia albe ya jele Amadou Sane ala muso samba America abe duplex solo lokan duplex wo siata million nani tele bungo fo million wor bar ndolla Gambia mu problème be Gambia ali la moy inte mo takilo tano kono nata ko ko mama en kay ko tay mo mantala do kula kay bi le tano ton kay tan bata min ke jeng kan kan bla fon ka so pour kan ndimo yi jio fixa ndimo e because I ain't kay lo so bajar yelo mbita woni nena ko so ko so le tano ko mo mi kay bari jio fa mo jio te priya fixe ndimo e kay bi man jio fixe non ndimo e kay fi te fokal lo mi masto la no sin ndimo fon be le tano ko na ko ngena assistant kay na ko nyente bi ni so ma ko fo mo so reja ako nyako tina do ko kata do ko na fali ako nyena grofo men bantambu last time ako nyako social media nga dani roke wolto modon na tan sonon grof paketi fulale ako nyeni mira do ko la ko nyen ko bo la jifo kon ako nyawol bantanta bultenti atulum altu malam fonde ka mem moy Gambia alka wala moy ba kamulum fele ñin dol fawlu mu talen wolti je Gambia molube dalas milo molube motol sanne la sunkutol ye Gambia andu wolum tol ni wolle kelo ke pour ka ko yaaja me mantara ke kuka ko nga yaaja me bonni nga wolle sayje e Gambia sike dinkuri ya bati Gambia di wala le tawal fanna yo akamunda tol be taratenne ali bata teng ali koto teng ali fateng ali ta jahannam wala hani ala fawta yam falal because sembo batol lel bulu pour ka falindiro ke man sakana soto Gambia kote ke membe tilimbali ala o sembo batol Gambia di wala bulu ate momo bulu yaje president Barrow be wuro be le ko Barrow kadi am barsa ka wuri fo jinol ka wuri ka moy inyanta lon ko abe sulari alla carte olma abe fero be katala ko kumo sifa be falie même batinal ba alla carte o dilal non do America bu ka fe Namira kati na do ko la mona na me de ay do ko ke do ko e karto fay namira kala kata ko wolbe karto fay la abi na fulo bonda suto nintilo akaba tol Gambia di wala nene la ngaken nin do moy woko ika boro ke kabani o men ko na mo dam male soto ika ita wala sang janna mina dron sa e kuta ba mala ba ma fata ali la moy mu chubo me alon gon nana tan nyina lala fullu men na alabe bon la dunya ko na ja because nyin ba ma fota pour ka ina soto Gambia lefta fo ala na atake jannin bita nyin sanna fombe result ala o tumo sasa e kuta ala barka ba ko memo be kondo badi wulu nyina alka nyina moy wato wati me mira babe diari nyame atoli amira fo cha hanolo be Gambia alinga fero be kata mbenga deng ngafo adama e ko adama tonya imano itanola hanni nga sanyi talule dila ita keno because natol ko alibe chance dila adama barola mi na do ko la be men do mola wolbe siala be men do kula mbele nga wolo nyin sanyi lulo kono ajube do adama barola life change nyame ala family be la life change nyame mbulita de keno nyini sukuta e todum bay buru todum gunjuru million saba ka keno sam million saba ndo mabulle busew alfana way nin jawra yake o nyama yaya yake o nyama adama yake o nyama dolbe mun tarlaje al Gambia ali nga tonya fa sa du kar Gambia di wala ala fam makoy di wala ala fam kanu moma fuko man satef ko do sotla man sabuka ko di domo man saka ko do men be soto aka be ka dungala jibolo kono ndol ka ko do men be diala pour abi men kala jibo kono ko nyanta men do molan ka dal sibil kebe dal sibil talule diala pour ala tili do bo pour ñen ko mala ko ci be ko kendo ken toli Gambia hali ka den do ko ka tuli fan pour la ni badama imaje president Barrow ete amira fo ibe alaji konte iba torano la e koy kam fata kama alaji konte me ya lonko atele fasa 2016 pour yaya jamme boyndi e ko because nyin silo ame fasa iba kelale iba foare andila bare adama baron kam mem foy doron wati mbe tentula mbe jayila pour kam mako mbe boyndi no la nyamen ite fon le kam mako yala ngoya moyle kul coach ila NPP ko men be je be saunda andi mineno mal suto
bare Alaji Amadou Manding Mansa Allahu akbar alila moy ala alila moy Alaji Amadou la albalon nala ko Gambia atol ya mira aliye mem mira Gambia woti je alima mem mira wala bi je Gambia ko lu mote diamule fawle be jele faye ko hadamadi momo nyaabala momo aka jero ke momo aka miralo ke abe balon nala ko tonya adam baronte wol kilim mamber ke sodi bela na bal ko mokoto ni molo ani sanni manna ko mo karla ko baro ko mo siran ko si to no del molo ko anno wala mo toñati ate molu menu ta URR nate adam moro fonti je e buka kulli ka fo benni no Gambia du kare Gambian ko surtout URR ko atolle be jam farim badala atolle be jam farim fanka sola e ko biribe NPP lo lay même fonte me ya fo nyana mo ya ba fala ko e akan tantof bara même fonte akonye ko ha kodo ben tollel bulu yalo ha ba baseñol sifal wuli ñolu yalo wolbe fal dam fotole nin tata to nga ñew turam masiŋol dila ro ndol be sawndi lale wala na biri nga wulle digo ma ka fako ñew turam masiŋol be ko male lafta wurla la fo nga feteng kar hani ku ko dan manam bo sungul bo tan wullile ko ni muna Gambia alifana alali nyaayele ko koleya do bije mo ala buka koleya do la mol ka mol fawle ke le fanka ye fan halaki ye fayta jahannaba alifana ali ngo sifa bonni na kul kono alim fana nga nyameng nim membe nyaman kana lillahi kana Allahu lahu membe nyam fana nga tarawoy alim fawl la dingolu men yalla ko bolon ko dingolum to nga mira ko ni ñul be kafula ñul be fa sala fana ni wole kafu banko e dia nga president nana je dia ku yaay Gambia diwolu buña ay horoma ala baraka bakal badi male mo Bamba Serigne Mass Kadim Rasul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka furo ko wulende ka safo keje nta kan nañi lonnal moy men bota saudi e ka kawandol ke ko moria bari president baro nyimmen fo de malam fo jina moro lam fo mor kote on lem bang menni ya fay ko e nyanta wala kela bari may moy ye president baro ma ko en jahali baki fondum
wa atiiu llahu wa atiiu rasul wa ulul amri minkum fo kuma kan fanan be jele ko hanna ka furewlu aka safo ke kungo ko ma nyana fem fulay nga malo nta yalla nta malo ndo sot nta man fello wama ana bi karihi bari ni ma moy mbatu ngaple fo sa moy ko tenke for almost 500 meters. Just I think the Kabal Kabal Farol the Bauli. Morola train make Kabaka or Nafa Yajo. Make Kabal Monda ya moy le president Barrow ko kata kaba kato la wato men akoy ka sele kaba santo kaba me yalon ko meter keme lulu ko 500 meters ako ni selta o kaba santo ako inim boto le ka sele ye kaba kati na fata ye boto nyin jolong. His Excellency President Adama Barrow dam fo ko to le kanyim be fo de bari malong fo ay suman bari ko to ke ka ba aka kene wa fo kele ko ta nyanta sumandiro lon na le ina dal non mo sumandiro na man sumandiro lon tanga mira nyanta lon na le bayren kaba ate 500 meters wo be jam fala bakile na miralto bari President Adama Barrow ay wol beke Gambie fa fongole bang malo faya ke Gambia le fa ka fongole malo bari Gambian ko lu nyantan hakilo tula bak akumayata bakele puru nga nyoya mari wala nyantale nga hakilo tu President Adama Barrow kuma kawol menu ka bada ko akan jahali akan surprise ni President Barrow jube yala man sakunda jube Allahu Akbar sometimes is jahali because ni man sakunda la appropriation bill jube ila budget of 2022 me alon ko kabo December karotil tansabanin killing abe datila wala December January karotil follow kata December karotil tansabanin killing President Barrow e mem fo wala mala man sakunda ilafta kodo men dapansila ka domo wonyanta tala kanyanna dalasi kodo billion muang anen saba million wili kemo woro anin tan kononto wili keme woro anin tan nani Gambia dalaso niwo kodo jube President Barrow la office damma lafta kodo men domola wole be kanyen na million wili keme woro million tan woro wala ni woro wala wili keme woro tan nan nin kononto dalasi keme kononto dalasi muwan anin lolo sankiling million wili keme woro million tan woro wala anin woro wala wili keme woro wili tan nan nin kononto dalasi keme kononto dalasi muwan anin fula ilafta mendi la député bungola wala mo million wili keme saba million wili tan woro wala nin woro million dalasi wili keme lulu dalasi wili tan sayinin killing ani dalasi muwanin nani ilafta mendi la na loi bundala wala mo million keme fula million tan nani lulu wili keme saba wili tan sayi niya be jube ngata na bankola bankola na fulo maral nya bundala dalasi billion killing dalasi million keme saba dalasi million taw woro ni worawla dalasi wili tan saynin killing keme woro tallulu ni kononto ilafta kodo men dila agriculture la seno bundala million keme saba million tan kononto ni fula wili keme woro wala wili tan kononto ni saba
dalasi keme dalasi worawla baɗin gambiyankolo hanni mantolu be fo seno bundale kummayata beeti ni nata jube president barola mansakunda ni a jube atela bunda atela office o wallafta koɗo men domola jaari wala mu million keme woro million taw worowla nin worowla wili keme woro wil tanna nin kononto keme kononto dalasi mu wanni lulu ni oni seno jube million keme saba million tan kononto nin fula keme worowla tan kononto nin nani dalasi keme dalasi worowla ni a jube gambia banko sene bundalem gambia mu sene banko lati gambia tan saynin ta worowla nin lulo be mu sene lalati bari president barola office o dammaɓe men domola aɓe sénégal la koɗo alafta men dila sénégal la aɓe danna wili keme fula million tan sayni nani wili keme say wil tallul ni woro keme say dalas tan anin say aɓe seno bunda danna walla fo president baro ɗum fo ɗum ate alafta pour katara semberin safa a business manol lela banga seno bunda ya burka ya fa akamta business manol men katela patio sponsor wala be karla manol nim fongo kalilu wagagnol manol nim fenko tawlo odala seno adate wala kuto baden gambian kol natela kotenke purunga kacha nyun jumalum bala president Adama Barrow ngoto da suba ndeden se wota bak ñimma ñamen be kering kombo burfut nkoto dola koro dola kayra yalong e kamem fo ni ka bara wala de tonna sema koy baake bari nga fo en ko be men kele talon na kotenke andon ka wala je luwolu e kamera ko e ka talentale lanyele koto Adam Barrow manya sifa men be keri la man sakunda kono ay momo kumpa woto ite mari malong jumalen president Adama Barrow e be banko nyine la wato menna yemem fo gambe di wole wala mu nyindi ko ite i wasatale iminale ebe sanji sabale kelaje ebe carte fayo conduct la mol tema ite fawote lola ebe tenten na yete la business wala yenyine fo gambe di wole barin koto inata bara men na woni wo mankele no la hido ko leata muslime ato bake wala nan koy nge tentu bake say fawle kantol ma koy pour be bonde la nyama si soner gammian ko la lila moy ngoto Adama Barrow la 2016 wotuma mam president ya aba nyinola aka même fotu bab ko I want to head the transitional period. Parties will contest election. I will not be part of that. I will just conduct the election. So anybody who wins will hand over power. I will leave as private citizen. Alila moyde ako ate anatale pour ka banko nyini na ya soto be sanje sabala kela na yo sanje sabo ke dron ate be banko dilale mole carte o fay ate mina kila private citizen nati banko nyinkan koto Adam Barrow nyina badi ngam yankol koto Adam Barrow tata malon fo molle ya batandi bang aya dati ka kamfa wallahi fola bon koto tata fo ko moman fenkate wallahi mu jam falati because nyin koto kiliwole ko mole ko ndol nganna ko do dundi nganna diamolu ke fola bango molu ka fo radio to ko bi diaspora mu ne fo bu ka gambe radio ni television la moy fam e ka fo le diaspora mu ne fo ko ngakata baki bare lundol sotota kam fata fa ko moman ku kente
Now it's not me, it's not Adam Barrow. But one thing they cannot take from me, I'm the one who made the change. I took the lead. And I contributed. Nobody will tell you I sponsored Adam Barrow. There is nobody in this country. Nobody will tell you I gave him money. No. Even when the cross, when we cross the bar, I paid to cross the vehicle because we don't have money to cross. Go. Mabunya Bake. Kabring Kolbe Koleari. Ni akole atantel bulu watu wat mina kumandi aka respond. Eka fay Karim Touré. Nga kol. Ako man ko rosoro. Ko do mantim. Anu lafta mi to ko la nyami, ade keno ko lafta la nyami. Ko do ko. Wolu ngolo ako mo le ko alta bla kara le 40,000 dai. Bade wala tulo be nyinal de aliyano nente buka kangola Adama Barola. Adama ko mo nobody hani mo kilim man bututo diala hani biribe cross la bara e man ko do sura fonla ko do bonni aya jo pour ko cross bare Adama Baro kilim atele ko Karim Touré ayo kol akay ko man ko do soto o kay ko alta dulato ale wil tan nani taaje o Karim Touré abe UDP le yaji Allah subhanahu wa ta'ala akwa ka hadama do yankan kati munela min lisani ay mem fa nawla wa yadihi anay mem ma bulola hadama de usa hakilotu bake ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kilala ya sallallahu alayhi wa sallam aman ken nakumati ko nin kon tolmu ibadallah le tin dollata alal lan ka tonyale fasan ka tonyale noman dolla dino mu dina tonyale ti akon si kairo fondala warangandei ha akon si kairo fondala waranto ngandei bari nying bankum me alon kon ka fay Gambia la ko barfa warta bake Gambia ala ko bala fa warta baki no nyantan hakilo tula baki because Gambia duale be Gambia bala ni wonte Allah taala fonsi banko yermandi no Gambia fele hakente bataro tilimbalia tinyaro tapaleya nka wole fasa suto anin tilo nka wole fasa nyantan hakilo tula bak nde birin lu men president Barrow nyin kuma kanolu fo president Barrow tata fo ako itol ka furolu kungolu wulindile e ka safolu keje anim menu ka ke de mawul moyde ma moya yol to fo akoy tolu buto anim menu mu president Barrow malon fo lu ba fen NPP le bam because dol boto UDP tata NPP asikeno bara mam mo to fo alaw bete ata bak mbaten to lolo mbajela because nay moto fo malolo woti badi Gambian kolu alisi aliye mira nyim bundala bake de alisi aliye mira nyim bundala hakilola alkana ila moyala anin kamfala seno bunda president Barrow la office da may lafta ko do men domola million keme woro million taworo la ni woro la anin mel lata o kan anin seno bunda kabe ko do men dun la seno bunda million keme saba million tan ko non tanim fula niwolu jube president Barrow la office lafta men domola abe seno bunda danna million keme fula million tan say anin nani le fe wili keme say wili tallulu anin woro dalasi keme dalasi tan dalasi keme say dalasi tan nen say abada nawon alinga hakilo to bake alinga singa mira president Adama Barrow anala man sakunda hamoni mem dalon president Barrow dia mutala ko atetata bakaw ko liya bendum kende ke bendum bake fola bon ako ala mira loto UDP fata bakawle ay wala fama wala fo ba ngoto ya ngamire wala barali la moy ngamali fofu tourist attraction center la tourist
dañ doon ñëw foofu so mu mel ni man tam nekkoon naa touriste tey foofu dem seeti place bi ñu woon ma yan facilité ne am ak yan moo fa nekk lu nga xam ne dafay attract touriste affaire jësit yi nag war na si lu bari tarika jësit yi naka la jësit yi ñëwee foofu nga xam ne moo samp Bakau kooku moom la ñëwoon jësit yi ko may nag ñoom daaw ñeneen du nit comme nañ ne jinne dafa amoon xale buy jooy kooku mu ne ko daa mun nga maa dimbale mu ñëw dimbale ko mu ne ko may naa la lii waaw ñu bari suñu amee solo suñu ñëwee ñaan fi incha allah yàlla dina ko saafara tey la soog a xam loolu waaye jësit yi mag xamoon naa seen affaire bi ko jësit dañ friendly jësit yoo xam ne amuñ morom si àdduna si ñëpp ak ñëw seeti loolu tax ñëw seeti jësit nit ñi mobilise topp ma dama war a génn si suma moto bi si kanam ak si gannaaw ñëpp ñu ngi fecca di kontaan di wane seen kontaan si suma ñëw Bakau te mostly nit ñi dañ di wax ne Bakau stronghold UDP la waaye bu ma ñëwee lu ma gis foofu dafa mel ni daanaka UDP dee na Bakau man loolu laa foog because mobilisation bu gars yi def da ngaa gis ne doo gis kenn ku nga xam ne si bunti këram mobilisation te ñooy waa Bakau ñoo dëkk Bakau kon ñoo xam lan moo nekk Bakau waaye seen réaction bi wane na ne su nekkoon UDP la sax waaye fu mu nekk ni sif nañ fu mu nekk ni Barrow lañ fu mu nekk ni NPP lañ fu mu nekk ni lañ bëgg a Gambia dem kanam te lañ gis liggéey moo leen convince ne président Barrow mu ngi liggéey leen jàppale président aliya moy le de aba fo kan suru akawlet nim men man suru akaw moy bari mun tafana ma moy baake bari na miralo ta ko Bakaw me yejelo akamunta ye wala soñum bambol la ako bari me yaso ala mirato jinolam ako fogna jinne la ako le ko fodino la babulu bang akay ko nyimutanye so nata fay ko ngeso nyinna ako saya kamunda torisol la kataje juuba ate fanan keta toriso to biya kay mbe fo Senegal le de kamira ko toris gado la mati yo billahi wallahi taala nyin kanta faale akam fama lola bare o be man kumaya anata men faal diamo kono wala mo nyenti ko amol nata bendum ko ko ya bendum bake biri ya bendum ate fon a contanta molbe nyaato molbe koma e be bulo kosila e mo mobilisation e mol mobilize ako UDP le tamu Bakawde ako bari sayinga muluntale ko sayinga e Bakaw be bota UDP le sayibe president Barrow le noma bari badi ngam yankol ali la moy Bakaw kol fondung alika nyimem moy bendun durolem bang fo wure rolem gamen ko ngato la nyinin kade bayri nyabe video la le molu ni la UDP ti satolo president Barrow be moto ko na belore nyim bendun durolem bang fo wure lorem kato men ya video nyin ki nyina president Barrow be loring ba bulo wulendi kan molu be wurla e ba fala fo mu bennu ndrolati bang fo wurero le Gambian ko la atolle kandela ko momo du karali ni audio di janjandi video fele mbulu ja dimasulu mba pile la mol be nyaaya je e fawlu sa loy faye kombo kakao la president Barrow ngar president Barrow maybe atake je nyaamen na nente ka nyaamen ne mankile aske no bari ngamo yalla diamo kono la ko birata ta president jamme konton ay bulo di yalla dron la système ol balanta mo système oti mo wolon mala la système jumala balanta bari ngamo yalla diamo kono ko biray bulo di president Barrow la be jamme la dron ala système ol balanta so mome yalon ko yebulo di mansa ke wala la système ol balanta yalo mo ku dolti bari ngam men ko la nga hakilo to baade foi la 95 fenko tudum victory celebration revolution ina celebration la seba jengin vaja state house ja o damma ne kala silote ni yaaje men blodi yon alila may ya ni mol introduce no yo alila may ya ni introduce nyola na blodi yon
but something strange kabra en bulo na system balanda damale ako biri ya jame bulo di aldron ala system o balanda ya ko ni dolbe dunna min tole la hawla wala quwwata illa billah yaje koto buro hani APRC me ya farafulati Fabakary la press conference NPP ko le siata je APRC kolti yalon molbe ndiamundi kan APRC kol damal temalen dum etulem family kilomot afele Fabakary fele ay fero kata pro anala mole ke kilomot ay letaro safe pro musa amul nyas asi pistok dia muy damal tema Fabakary yalo ne membe kering president Barrow yalo etulbe men nyino le te bulito le o sotol yela motol sotole ye kodo sotol Fabakary fela ya be ke taylodi president Adama Barrow e ka fendi molo kay ka fumole al funti du kare alim mako ale fundi doron jos ndango royal je tanal talla karto fayla alla NPP ko fon le ko fada bari ila moy bana ko bala faka wala bacc a young man e kela moy mo la milliard ko yela career bank into politics wal na siara sanjid lul dron wal ta politiko chenolo banko ka gore ber saylan ni hadu motet wallahi e kela moy wala wal ke yamar kula melan ko ita faalu ka mo correct ila inteso dron na biya le daro safa ala fa kana le daro safa kon ne do be men la yo wado bay do fa ne ko to yana ji ko teje wala na sa ko an le daro safa na jibe na biam na si na kacha ni ji ko be to ko ita be president ga ni no la cha ga le daro safa mbi sa ngo yar fa baka na mo le ha e be lori men kan ke sore sa be mo ko manda mo ne ko te kambe ko yalla be ni dolte ko yalla tan ni jabat yalla ko da ni dolen ko jimal na ce bay me fonyen taram bala do al ci jo alfa dia man tan dal ce bat alba men dal wo waje do ha be ngala sonda kubina ci dal al ni baro be ko yalla al ni yaay ko ya al ni karda ndaw men to taji al ne la do yaje walantin Adama Barrow manyan na sonna Fabakary tombo ya dundi jerendin na arrest quoto Fabakary balo bemu setanolati memba bala rambo jata wota bukafu itol foli alon ne mote bulu ngale ajele ñu watin kono rambo nunta ka audio lu janjandi nyame sa buka janjandi wo nyama de because rambo ya alon ne APRC wote bulu il faut ta wala le APRC banko la constitution no même fo itol man tama wala ngo akoyta mobe ma dunia kono le ko ndolla banko la loi bu ko kono interim leader te safarin je Gambia la constitution no kono interim leader ti je bari ko e fonyin ko le nene Brita Buyam ya jamme tombong as party chairman ye Fabakary tombong as interim leader bari biri futata IEC ye tapale yake wol biri tata party o register ye Fabakary leke leader ti bari interim leader wote bito la banko la constitution okon and supreme leader fanante banko la constitution okon so Fabakary nyurman imafo APRC kolye nyinantinna Mambure Mr Mambure CRR mobile ka to moy wo taymo biring ya jamme fenke kinu mbo kinu praita je ya je Fabakary nyolla molu to foy la ko kono because no man tara ko kelen ala nyandalo no ko Fabakary nyolte silo kan ko alimbe nga de nga to nya fasa Fabakary nyolu itolle yaya jamme tonye ni pareta o kele safo ya jamme ko ngombe parti register la de bari tete jang parti o te register no la ito yala bari man sanjilu lo ke jamban ko la constitution no même ni ya fon ko Alpha Bakar to ke je
ifa baka to ke je bari tolle yaake interim tolle yaake supreme leader ti and chairman ifa baka rek interim leader ti janni Yaya Jammeh mina bari ye nafiki mal moyle sayin ka dolu moyle wol fon ka diamo buka ya to fon fo la diamo kono fon ngonde Gambia la ko kan te jahali Gambia ala ko kan jahali akan surprise ala ya lon kilalo nga kuluje bara Adama Barrow a baraka bake ila nyinna kono nga ku jamala karam ha ila nyinna kono nga ku jama bale karam bar alila moy dron president Barrow ka fo damen ko aka frolo kungul wulende yalo nga fo na diamo kono le ma audio nyinnati alila moy yalla sentence la sama ni me la sentence on a be fa la court house kon na ya wala bo mo ro ko ma la nyata la ko tan la ko fi ci tawsa e ko nyata wona jor ndoy ko tele na ko mo ndoy ko mo ko be ki asiara ba no mo ko kele me la bo safeli enati ngata ni me la ko le ka ba de ko kanta ikata ka safeli dida pour ye furel ko wulindi ka sa ko fi sa re ko no wonde ka na dum do sa fe saba fure saba pour ke ko wulindi ka ale ñi moy la de mo men wesiri president Barrow bala e ka fo Allahu akbar mo fon be lorin akale ko nte fon kata nka mulu joy ka fro ko wulindi atuli men ke no don wala mo Allahu akbar ali amira fo ala bal danko lale al kal ka fa alalla ala mal dada fa kam atul kal ka fa alala afasibtum annama kalkinakum abatan wa annakum ilayhi la turja'un wallahi alnin ala be benna de annum ba usenu mbeñim kuma kam fole e dimmale ka diam Adama Barrow la na nyanta mo be karandila la ndo nyanta baba fa nan karandila bari yalon baba ila ko walandi nam mbuke yamari bari ndete yamar no la ngalon ne hakili mala muyti bari nsinyi kuma kam fo pour Gambia be ya moy ni gagneta e be kala Gambia be la president say bota UDP yatol ibe tambila banko bele nyato meye carte faye memma faye membeto menteto meye ko meye kanu abela president ibe kala wolde e se telengam di mol tema bar e se hakilotu men ya Jammeh jam fon ko e jel nun to ni ya be nyame men ni ta fana jam fon ko e jel nun to ni be nyame o de se hakilotu molto menu batate baba mbete la de et c'est hakilo to molto menu batate because mina kala Gambia be la president ma fo e dunia be kede ma fo e fem fon ke bari c'est hakilo tuito hakko men betar leni tema abe war la baki et c'est hakilo to mo kane ni kuyande et c'est hakilo to mo kane nafiki ya ni tema et c'est hakilo to mo kana na ay ke lanceto te ke ni wol tema kunto baba mo sifa bele be walen menu ba fole mu alalati menu ba fole mu kilalti menu ba fole telka niyo dada menu ba fole telka niyo kunti ba bere jela sifa be because be kala president wonte bare si hakiloto because woto mo asike non tete kata no lela pour que yamar woto mo asike non tete sutia no lela wanyama sa in sutia de nyama me bento sutia no lela nyama mbetar la bulo la kono ke fasa ke makoy isa je si soxid nyame bari lafta ñim fola Gambia be ken sedoti ko nga fo enne abele be katale asifa be ajina hadamadin jinama hadamadin setanma hadamadin wulo hadamadin tonya fola hadamadin alanya selana hadamadin kafiro asifa be ba bele jele bala men new diato men new man diaw men ka tonya fo men bu ka tonya fa asifa be ba bele jele dol fawol be karle sin ko newul sabalal pour que sin ko newul ñab nga sidin jaay jela ko aka ñoy Adama Barrow fa ko numa noma yalonte ñinantin mbuka mfamata State House la kumo fola baki bari ya mira fo State House da mal ka fanyo sayin menu ka kibaro diala ngawul bayle wolta jang sayin Khadim Rasul ngal filindile al kumo bukatama wallahi al kumo bukatama
mbarunga kibaro di yalla pour al ya lon ko state house fe mbukante kumba araba lungu ñing araba tambila ale programme bale ke state house fon kono jalo dole nata be president adama baro jamun kam musa bañol be loren sidi njaay ke donde fofo faka tara nim jalo ñe president adama baro to fo staffo le bulo kosi ba falay to nyala ate mela fa mebi asikeno albe o video jelale ba janjande la pour ka president adama baro promote yalon president baro mun kotolete walantin nam bukala fe kadiamo barin sif ku kilen na foy president baro idi muso men senegal sojaro ya konoma aya foto anabe senegal takamma bulle dimma teyta kamma be halakirin senegal le ndingolem idingolem yalon sojaro nyin kay na musutem bulu batalyon no be o sojaro bulu ntaba mamasle a foy ni tate dingo kama foy bamba masle a fonye ako batalyon no be bulu andi ndingo man tar hapiri bulo kono ngamoy senegal sojar do fanan ayela muso do ma futu state house je senegal be do golat e kadi una kakar jiru be fo allo state house muna wala problem alka wato do alka campagne le ko laftal pour nga ñina la because banko ko bele dula bele tinyata gambia laftal nga ñina la nga concentrate isa jensi kuma kendo fo gambia de wala membe banko mol na fala president baro private life mu kala fi kafo amam bete yale fan because amman ken na hajiti political am dorom barintem ñi mankente ma manken diati fan bari ngajele ko alla ka folota pour tiñarol la andi kaje bun sifa ni aje ko nyimbu na boyta mobe falale e ka bungo boyle e fawle ka boy mbe o bun boyol mbe o bungo le boyka ni wadi ngono gambe accident be siare mbake accident be siare banko dula be accident o doro molbe fala ko biso ali nyanta hakilo tulat ni ajube king kolime alon ka telemo traffic officer ila nyaton ko ako 2018 and 2019 tema moto la accident no ye mer record keme woro la taw lulu kata keme say ye wala record 100 kilo kono anno gambia banko ni ajube dunia be kono telemo banko sabanjawte men dangerosta traffic accident la karola yalla mu ni ko ya balti gambia men man 2 million si banko ma wara atelemo banko sabanjawte dunia kono nyindi ma sitambila fonyi shikon talantan nin kilin wato Mr. El Jaban Mr. S. Keta Mrs. S. Seka anim muso me alon ko sanjit muwan nim fula ay wala soto be fata wati killing moto accident not Kelefa, nyantura kala galuso.